वीरा जयेश पाहून आले गेले आज आम्ही हांगा हा हायट बॅरियर घालपाक इनॉग्रेशन मॅडम निलाला लोबो आमचे आमदार शिवोले गांवचे सरपंच संदेश अभय विलियम आणि आमचे पंच मेंबर शाहू शिला डॉरिस पोलीस वादेर हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा प्रेस मिडियाचे आनी आमचो बंटीचे कित्याक कसलेंय कितें शिवोलेन जावं खंयचोर हे मान्य जाय जाल्यार बंटी पयले हे काडटा ते रिकॉर्डिंग बंटीचे पयले आसताले आयज इतले ह्या आमची आंटी आमची सोडयांची तिमाना सोडयांची आमच्या मारग्याची भयण त्याच्या घरान पळय इतल्यो गाडयो गेल्यो इतले आमदार येयले इतले मिनिस्टर येयले जेन्ना कोणाचे दोळे उक्ते जावंक नासले इवन हांगच्याय आमदारांचे जावंक ना आनी म्हापशेच्या आमदाराचेय जावंक नासले म्हापशेच्या आमदाराक ते काम एक्चुअली करूंक जाय म्हापशेच्या आमदारान गाडयो तेज्याच्यान भितर जातात ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येतात ते म्हापशेसून भितर येता इकडे आनी इकडल्यान सगळे वयतात त्यो तेन्ना तेणी पयलीं करूंक जाय ते तेणी करूंक ना आमचे मॅडमीन केलें हांव तेका चडान मना काळजानसून देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तेणी हे ते व्हडली इनिशिएटीव घेतली आनी म्हाका दिसता लास्ट 6 म्हयने जाले तो वयलो क्रॅश बॅरियर घातलेलो 6 म्हयन्या भितर हे दुसरो घातलो हायट बॅरियर दुसरो तोच हायट बॅरियर आमकां तो त्या ब्रिजाचेर आमी ऑलरेडी केल्लो आहा थंयसर PWDन आमकां एक सँक्शन करून दिल्लो मान्नाचें एक रेजुलेशन उरलेलें पंचायतीचें तेंच्यांनी तें आतां संदेशा कडेन उलयलां संदेश ते करून दितलो आनी दुसरें म्हणल्यार हांव हे तेणी आतां हे टायल्स घातले हांगा टायल्स घातले बरें काम आहा पूण हे पळय ते गटर आतां PW इंजिनियरा कडेन उलयतालो पूण तो सांगता ते लेवल करता लेवल करून फायदो ना तो लेवल केलें की उदीक डायरेक्ट तेच्या घरान वयतली परत ती गायस वतली परत ती झगडटली तेन्ना थंयसून त्या हेंच्या आनरूच्या घरा कडसून गटर डायरेक्ट त्या गटराक तेकूंक जावो तो त्या गटरा कडून व्हरोन ते उदीक त्या गटरान व्हरोंक जाय ते लेवल करून फायदो ना लेवल केले परत हांगा लोक पडटले आनी तेच्या घरान उदीक वयतले आनी दुसरें आतां सगळे हेंचे हे बिल्डरांनी हे कंपाउंडां सगळी पॅक केल्या आपणाचे पत्री मारून आमचे कासकार वयर आहा ऑलमोस्ट 100-200 वर्सांचे कासकार ते दिसा आमी थंय मातसो एक लेवल केल्लो थंय मान्ना कोमनिदाद येयली तेणी कित्याक तेणी सुवात सोडल्या आमच्या हेणी कासकारान सुवात सोडल्या ती तेजी वाट आसली हांगा ह्या सावका वयल्यान थंयसून तेका थंयसरूय बंद केलो तेंच्यांनी तांकां काजीन वचोंक एंट्रीच ना तेणी थंय गाडी पार्क करपाक लागून धाकटुलो कुडको केलो न्ही तो गाडी दवरपाक आनी आपणाच्या काजीन वचपाक पूण मान्याची कोमनिदाद येयली आनी तेका आडयलो थंय तो समजलें हिल कटींग करता म्हणून थंय हिल कटींग करिनासलो तो थंयसर आपणाची गाडी पार्क करपाक ते वाट केल्ली तेणी तेन्ना आमचे हे कासकार पळय सगळे सोडयांचे हांगासून कुचेलेसून सारके हांगा तेकले गोलान तेकले सगळे सोडयाकार कासकार आसा इकडे तांकां वयर वचपाक वाट ना येवपाक वाट ना ती एक वाट मेंटेन करची हांव मॅडमी कडेन मागता हे जे कोण बिल्डर आहा तांकां तेंच्यांनी इल्ली ती वाट सोडून दिवची 1-2 मिटर तरी चलोन वचपाक व्हडले 4 व्हिलर नाका आनी इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव पुरी करता देव बरें करूं आयज सगळ्यांक येवकार दिता आनी अदीक करून आमचे MLA चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक ह्यो लॉंग टर्म इश्यू सारको हांव पयले टर्मीक येयलो तेन्ना सावन लोक म्हणटाले अरे ते वयर मातशें कितें घाल वयर घाल पूण एक्सिडंट कितलेच जाताले नॉन स्टॉप एक्सिडंट कितले लोकूय मेले आनी हाडून डायरेक्ट भितर मारप चड एक्सिडंट जाताले केन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना हांगर सगळे येताले पुलीस येताले मामलेदार त्याच टायमार मागीर कांयच जायनासलें पूण आयज MLAन इनिशिएटीव घेवन आयज काम जालां आनी त्याच बरोबर आमचे मॅडमीचो स्टाफ जावं युवराज जावं विराज केन्नाय
तेंकाय मारो फोन बगर स्वता बरें मातशें कर पूण आयज मॅडम तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक मॅडमीक रिक्वेस्ट ह्यो आमचो पयलो एक्विजिशन केला मॅडम तो रोड तो तर एकदां जालो जाल्यार आनीक बरें जातलें आनी कसलेंच मागीर टेन्शन ना. मॅडम तुका आमच्या मान्यकारांच्या नांवान आनी सगळ्या लोकांच्या नांवान तुका चडान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक येवपाक for listening to our request and putting up the height barrier, which was our concern, because our walls as well as the surrounding neighbors' walls would every time be broken because of the accidents. Thank you, madam. Good evening, ma'am, and thank you for this initiative you have taken for constructing this place, this road. It will help much in the future. This place required this kind of road here in order to avoid the many accidents which have taken place in the past. And we hope that from now on they will be minimized. Thank you very much. की तुमचे कंपाऊंड जे आसा हे कंटिन्युअसली एक्सिडंट जावन तर मोडाच आसताले. तुवें खुबदा आवाजूय रेज केलो की कंपाऊंड तुजें मोडटा म्हणून, तुजे शेजाऱ्याचें कंपाऊंड मोडटा हांगासर. आयज आमी पळयलें की फायनली ते क्रश बरियर जे म्हणटात पळय की ते व्हडल्यो गाडयो वयच्यो ना आनी थंयसून येवच्योय ना. तुका कशें दिसता आयज? बरें दिसता आनी कितें करूं, आमचें दुर्गा मोडटात न्हू, तितूर पासून पावल्या एकदां टेम्पो व्हडलो ट्रक तितूसून फाल्यां जोनाडलाची मजा. सो आयज कशें दिसलें, कितें सांग सोदता आमदाराक तुज्या? कितें सांगू, बरें तें सांगता बरें केलें म्हणून. ओके, थँक्यू, वेलकम. मारना गांवान येयल्ली हां, शिवोली मारना, to inaugurate the work of construction of height barrier here along with crash barrier and widening of road with soling, full grout and premix. आणि आमचे मध्ये आमचो सरपंच बाब संदेश, आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब विलियम, आमचो डेप्युटी सरपंच ऑफ सोडिया बाब नीलू, आमचो येई हा बाब भितोरी, जेई हा बाब पेडणेकर, कॉन्ट्रॅक्टर बाब गिल, सगळे वॉर्ड मेंबर्स आमचे तिनूय गांवचे, शिवोली मारना, शिवोली सोडिया आणि शिवोली ओशेल, आणि हांगासरले सगळे ग्रामस्थ, प्रेस मिडिया. आयच्या दिसा आमी इनॉग्रेट करतात वर्क ऑफ इन्स्टॉलेशन ऑफ हायट बॅरियर एंड क्रॅश बॅरियर. हायट बॅरियर एक हांगा येतलो आणि एक आमच्या गार्बेज प्लांटा कडेन. 2 हायट बॅरियर्स कॉस्टिंग ₹51,85,095 रुपीज. हे म्हाका दिसता गरजेचें काम आसलें. हांव घरांनी भोंवता तेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार म्हाका उगड आसा, आमच्या शेजाऱ्यांनी सांगलेली हांगासरले, आनी बाब विलियम आमकां सांगीत आसलो ते हायट बॅरियर केन्ना येतले, हायट बॅरियर केन्ना येतले. कित्याक व्हडल्यो गाडयो कितल्योच फावटी हांगा येवन हे लोकांच्या दुर्गांनी आनी घरांनी गेल्ले आहा. आनी आमचो बाब बंटी, ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट वन टू टेक द न्यूज. सो म्हाका दिसता आतां हे हायट बॅरियर घातले म्हणटकूच व्हडले ट्रक आमच्या ह्या तिनूय ह्या गांवांनी, शिवोली मारना, सोडिया नाल्यार ओशेल नाल्यार ह्या वाटेन खूंय येतले ते बंद जातले आनी ते मेन रोडांतल्यानूच येतले. सो आय रियली थँक जेई बाब संदीप ऑल्सो, आमचो पेडणेकर आनी येई बाब वितोरीन for helping me to get this work done, and all my staff, everyone from Viraj, Yuraj, everyone, all my staff for always following with the files, and I really thank our Honorable CM Sir Pramod Sawantji for passing this file. आणि हे हांगा हॉट मिक्स जे लेवल हे करूंक ना, सायडीनी थोडे हॉट मिक्स घालपाचें आहा, ते हांगा पेवर घातल्या पळय तेय आमी वेगळ्याच्या वेगान घालून घेतली. आनी हे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां म्हाका दिसता लास्ट फूल वीक आनी ताजो पयलो वीक आमी एक वाड्याची कामां घेयत आहा, स्पेशली एज फार एज हॉट मिक्स इज कन्सर्न. आनी लास्ट वीक वॉज रियली गूड. आमचो सब स्टेशन येता, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन आमच्या बाद्यान आसा गांव. सो ही कामां आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू उरपाक आनी
get them done. My full effort is there with the blessings of our honorable CM. तुम्ही सगळी टाइम काढून आयच्या सांजच्या येयली म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. And thank you very मॅडम कंटिन्युअसली आम्ही पळयलां की नाव जे आसा हे हायलायट जायत आसले. म्हापसा हावजिंग बोर्ड टू शिवोले स्लोप एक्सिडंट, म्हापसा हावजिंग बोर्ड टू शिवोले स्लोप एक्सिडंट. फायनली एक बरी गोष्ट काम जाल्ली आसा. हायट बॅरियर लागतात, क्रश बॅरियरूय लागलेली आसा. एक प्रश्न खंय तरी उरला तो म्हणजे एक लायटीचो सुटावो त्या रस्त्याचेर. तेही बेग्यानच्या बेग्यान करतली. दॅट इज फायनान्शियल अप्रुवलाक आहा ती फायल. या मार्च एंड जालो म्हणटकूच दिस इज आ बजेट सेशन. बजेटान पास करून आमी नेक्स्ट फायनान्शियल इयर, कमिंग फायनान्शियल इयर ते लायटूय घालतली फ्रॉम गणेशपुरी. आय मीन दॅट फूल स्लोप.